Sayo pa sa buntag no, naanata sa Cagayan de Oro para magpa-install og auxiliary light sa atong palanggang motor diri sa Riders Destination o RDM. Diri ra ni sila located sa Bulwa Highway kilid sa Mitsubishi. Sa walay paglangan-langan, gisugdan dayon nila ni Sir ang pagbungkag sa kaha para maplastar ang mga wire og limpyo lang taon ang atong motor. Importante jud sa atong mga rider no nga nakakita yung auxiliary light sa motor kay naghatag kini og dugang kahayag sa dalan samot na sa mga ngit-ngit nga lugar. Makatabang pod ni sa rider nga makaiwas sa aksidente sa kalsada. Mao ni ang D6 nga auxiliary light guys no. Grabe ka kusog. Proven and tested gini siya no sa mga endurance ug sa mga long ride. Mao ni nga suga guys ang gigamit ni Lodi Ash nga na top 1 sa Cagayan de Oro 800 kilometers atong Domingo no. Sa mga riders nga nangutana kung tagpila ni suga, PM lang sa ilang page guys, RDM Cagayan de Oro.